इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दिल जी मोहब्बत सां दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा चाहे तो कतरों से समंदर कर दे, खुदा चाहे तो यतीम को पैगंबर कर दे। मुहम्मद रसूलुल्लाह आपका हमसर बीच जहां नहीं है, जहां आपकी पहुंच है मदनी वो फरिश्तों का मकाम नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह आपका हमसर हो नहीं सकता, बशर हो या फरिश्ता हो बराबर हो नहीं सकता। मुहम्मद रसूलुल्लाह आपसे जिसको उल्फत नहीं मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं। मेरी दानिश में वो काफर है मुसलमान नहीं। हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी। ए मुहम्मद तुम्हारे रूए रोशन पर फिदा सारी खुदाई है। जुलेखा के सहेलियों ने कटे थे हाथ यूसुफ में, जुलेखा के सहेलियों ने कटे थे हाथ यूसुफ में। मुहम्मद के गुलामों ने कटे थे सिर मुहम्मद में। हजरत यूसुफ से क्या निस्बत हजरत मुहम्मद की, वो मतलूबे जुलेखा थे ये महबूबे खुदा थे। कुर्बे मूसा और है कुर्बे मुहम्मद और है, तूरे सीना और है अर्शे मुअल्ला और है। हुस्न यूसुफ और है हुस्न मुहम्मद और है, इब्ने याकूब और है इब्ने अब्दुल्लाह और है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद के मुंह पे शाइयां मेरे मदनी का चेहरा साफ है। चंद्र चमाए सचू जे कावड़ की न करी, कॾहिं उभरे सन्हड़ो कॾहिं उभरे गच्चो। आशिक अब्दुल लतीफ चवे मुंह में बरई मचो, तब मट न भायायूं मुहम्मद जी। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम,
सखर जे इर्दो गिर्दो निवा खां आयल मेहमान अव्हां जे साम्हूं रब पाक जे मुक़द्दस किताब क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद मझां चंद आयात मुक़द्दस तिलावत कई अथस। इन कुरैशी गोठ जे अंदर कुरैशी साहिबान पैगंबर इनकिलाब जे उनवान सां अॼु ही अज़ीम शान इज्तिमाउ कोठायो आ। इनकिलाब त पोइ ईंदो जॾहिं मेहमान ख़ास अल्लामा डॉक्टर साहब ईंदो या मेहमान ख़ास अल्लामा अहमद शुएब खान साहब ईंदो। मुख्तसर वक़्त जे लाइ मूं अव्हां जे साम्हूं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इनकिलाबी पहलूअ ते चंद मारूज़ात पेश कयां थो। समूरा मोहब्बत में वेठा हो न कि न मजबूरी खां वो ॻाल्हायो छो न था। पैगंबर इनकिलाब जे उनवान सां ही प्रोग्राम मुनाकिद थियल आहे। वाकई दुनिया ॾिठो त महबूब जो इनकिलाब सिर्फ दुनिया वारे जहान में न आलम अरवाह खां वठी करे आलम महशर ताईं जेकॾहिं पैगंबर जे इनकिलाब ते नज़र थी कजे अल्लाह थो ॼाणे त हर जहान में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकिलाब बरपाया। हिकिड़ो जहान आलम अरवाह वारो, ॿियो जहान आलम बतन वारो, टियों जहान आलम दुनिया वारो, चौथों जहान आलम बरज़ख वारो, पंजों जहान आलम क़यामत वारो। हा जेकॾहिं आलम अरवाह वारे जहान ते नज़र कंदऊ त उते भी पैगंबर जो इनकिलाब आवाज़ ॾेई रहियो आहे। जॾहिं रब्बे कायनात जा रूह पैदा फरमाया, अव्वल रूह रहमतुल लिल आलमीन आमना जे लाल जो रब करीम पैदा फरमायो, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रूह पैदा फरमायई। पोइ कायनात जे इंसाननि जा, नबियनि जा, वलियनि जा, गौसनि जा, कुतबनि जा, समूरी नओ इंसान जा रूह आलम अरवाह जे अंदर रब्बे कायनात रूह पैदा करे हिकिड़ो मीसाक वरतो हो, हिकिड़ो वाइदो वरतो हो। अल्लाह से फरमायो हो हा मीसाक दब हुया, वाइदा दब हुया, हिकिड़ो आम वाइदो हो, ॿियो ख़ास वाइदो हो। अल्लाह से आम वाइदे जे अंदर जेको तज़किरो फरमायो आहे उन में मालूम थिए थो त पैगंबर जो इनकिलाब उते भी जारी रवां दमाया। अल्लाह से पुछा कई अलस्तु बिरब्बिकुम, रिवायात जे अंदर जे थो कंहिं रूह मां आवाज़ निकितो आहे। पहिरियों पाक मोहम्मद जे रूह मुबारक मां आवाज़ निकितो आहे क़ालू बला, जी रब तूं असांजो रब आहे। मालूम थियो त रब जे मार्फत में अल्लाह जी सुञाणप कराइण में मुस्तफा जे रूह मां इनकिलाबी आवाज़ निकितो आहे। बाद में नबियनि जे रूहनि मां आवाज़ निकितो आहे। अल्लाह से पुछा कई अलस्तु बिरब्बिकुम,
قالوا بلا ہاؤ رب تو اساں جو ربا رب تجھی عبادت کندا سے رب جدے موکلے توکھے منیدا سے 1.25 لکھ نبیوں جے روحن ما بعد میں آواز نکتو کائنات جے انسان ما روحن ما آواز بعد میں نکتو بیو خاص ویدو ہو اللہ سے جے کو نبیوں جے روحن کا اقرار کرایو ہو وہ کہڑو اقرار ہو پیغمبر جو انقلاب اتا جاریہ اللہ سے فرمایو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ رب رحمان مقدس کتاب جندر فرمایو او دنیا وارو ماں پنجے پیغمبر جے انقلابی آواز کے 1.25 لکھ نبیوں جے خاص روحن کے گڈے کرے اے پیغمبر جے انقلاب جی گال کہی ہاؤ آخری نبی محمد رسول اللہ جیکنے تمام جے دور جے اندر چیت ان جے کڈھ لگی پوجو ان جے انقلابی آواز تے لبیک چئی کرے ان جی نصرت کجو مدد کجو ان تے ایمان آنی جو انقلاب ہو حضرت آدم علیہ السلام آئیو رب جی قدرت سان پیدا تھو نہ ابو نہ اما مرضی جو مالکا دنیا وارے جہان میں ایڈی ادا ایڈی تھوڑو توجہ کر حضرت آدم علیہ السلام کے رب کائنات دنیا جندر خلق کرے موکلیو اللہ سے فرمایا او نوری ناری مخلوقات جی رب رحمان ماں پہ جو نائب خلیفہ پیدا کرنا چاہیا تو اللہ سے قرآن کریم جندر ہن انداز میں آدم علیہ السلام جے سواہ عمر جو ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون رب رحمان تو فرمائے او نوری ناری مخلوقات ماں حضرت انسان آدم نبی کے پیدا کرنا چاہیا تو ماں خاکی مخلوقات کے پیدا کرنا چاہیا تو ملائکہ چمن لگا رب تجھی تعریف حمد ثنا سا کیوں تھا ہاؤ دے عالم ارواح جندر رب کریم 1.25 لکھ نبیوں جے روحن کا اقرار کرائیو پیغمبر جے انقلابی آواز جی گال کرائی عہد کرائیو وعدو کرائیو او مجھا نائب حضرت انسان آدم جی رب رحمان جے کریں دنیا جندر تو کھے موکلیاں روح مال جسد موکلیاں جی رب مجھے ہن پیغمبر جو تو کھے اقرار کرنو پوندو ان جی پرچار کرنی پوندئی ان جی گال کرنی پوندئی ان جی واخان کرنی پوندئی ہاں آدم علیہ السلام دنیا تے جلوہ افروز دھیان آئیو رب کریم فرمایو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ رب رحمان تو فرمائے کو نائب پہنجے کہ ماں آڈر دن میں او مجھا نائب خلیفہ حضرت انسان آدم جی رب رحمان یہ ساری جنت تجھے حوالے جتا کھائندو پیندو وتو شکندو وتو پر هذه الشجرہ ان ونجے ویجھو نہ ونجائیں آدم علیہ السلام کے ہکرے ون قریب تھن جے لائے انکار تھیا منع تھیا ہاں نسیان تھی ویا ویسر تھی ویا بھل تھی ویا جائیں ون کا رب رحمان روکو ان ون منجا آدم نبی کچھ کھا دو نسیان تھی پیو ویسر تھی پئی بھل تھی پئی علماء دیوبند جی عقیدے میں یہ گال ثابتا تے نبی گناہ کا پاک ہن نبی موصوم ہن پر ویسر شریعت میں معاف پر جیڑو منصب ہوندو جیڑو مقام ہوندو جیڑی اسٹیج ہوندی جیڑی ذمہ داری ہوندی جواب داری بھی اتری ہوندی یا اللہ جے نبی آدم علیہ السلام جے لائے گال وڈی
निसियान थी वियो। अल्लाह से इन गाल के भी वाज़िह पंहिंजे मुक़द्दस किताब में करे छॾियो। अहले इल्म वारा त नथा चई सघनि, पर जाहिल माण्हू चवंदा आहिनि ॾाढे आदम खां ग़लती थी वई, साईं ॾाढे आदम खां गुनाह थी वियो। नऊज़ बिल्लाह। छो? नबी गुनाह खां पाक हूंदा आहिनि। अल्लाह से पाण कुरान मुक़द्दस जे अंदर फरमायो आहे फनसिया आदम, ओ मुंहिंजो बानो मां पंहिंजे नबियनि खे मौसूम करे पैदा कयो आहे। मता नबियनि जे बारे में इहो गुमान कयो, हा निसियान थी वियो आहे, वेसर थी वई आहे, भुल थी वई आहे। वेसर शरीयत में माफ़ हूंदी आहे। रोज़े जे अंदर खाधी पीती भुल में याद अची वई, ब्रेक ॾे, रोज़ो बहाल, सवाब बहाल, खाधो पीतो तोखे फबियो। पर ॼाणी वाणी जेकॾहिं रोज़े जे अंदर लुकमो खाधी, ढुक पाणी जो पीती, रोज़ो रहियो, रोज़ो त पंहिंजी जाइ ते, पर चटी वॾी आहे। मिस्कीननि खे ताम खाराए या 2 महीना लॻो लाग रोज़ा रख, ईअं न बाबा। या वेसर माफ़, रोज़ो भी बहाल, सवाब भी बहाल, पर जानी वाणी थोड़ो खाधी पीती, ढो बुख उञ न लथी, पर चटी वॾी आहे। मालूम थियो त वेसर माफ़ आहे। अल्लाह से फरमायो फनसिया आदम, आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत मां कढियो वियो आहे। जबल जागींदे जागींदे अरफात जे मैदान ते पहुतो आहे। उन जन्नत जे अंदर पे सेर कयई, जन्नत जे कंदीलन में ॾिठो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत का खारिज थियो आहे। इहो मंज़र जन्नत जे अंदर ॾिसी करे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया जे तख़्ते ते आयो आहे और रोए थो। रिवायात जे अंदर ईंदो आहे 40 साल मुसलसल आदम अलैहिस्सलाम रोईंदो रहियो आहे। रोईंदे रोईंदे अरफात ते जबल जे चोटीअ ते पहुतो आहे। पतो कोने को घरवारी काथे आहे, उहा बि जुदा थी चुकी आहे। 40 सालन खां बाद में जबले रहमत, जबले अरफात जे चोटीअ ते चढ़ी करे ॾिठाई त उहा ई औरत साम्हूं आहे। अचे थी पई, अल्लाह अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा खे सॾु करे चयो, हवा मां तोखे सुञातो आहे। इन जबल जो नालो जबल अरफात इन जे करे रखियो वियो त सुञाणप वारी जगह। अरफात माना सुञाणप। ऐं रहमत जबल छो चयो वेंदो आहे? जो अल्लाह साईं आदम अलैहिस्सलाम जी तौबा क़बूल कई, मेहरबानी कई, रहमत जो मींहुं वसाए छॾी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात जे चोटीअ ते चढ़ी करे बीबी हवा खे थो चवे, ओ हवा घणो ज़मानो गुज़री चुको आहे, मां बि रुनो आहियां, तूं बि रुनी आहे, रब नाराज़ थी पियो आहे, रब न परजगो पियो आहे। ओ हवा हाणे ॻाल्हि यादि अची वई आहे, दुआ मां तो घुरां, आमीन तूं कजाए। नारा तकबीर, उलमा दफ़न। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआ केड़ी तो घुरे, रब के अर्ज़ के मौलाए करीम उन जवान जे वसीले मेहरबानी फरमाए। मां तोखे ॾाढो सॼो आ, मां तोखां ॾाढो घुरियो आ। रब या त घुरण नथो अचे, रब या त सॾण नथो अचे, सॾण सेखार। अल्लाह से कुरान मुक़द्दस जे अंदर फरमायो आ फतलक़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। रब रहमान तो फरमाए आदम नबी घुरियो आ, आदम अलैहिस्सलाम सॼो आ, असां सॼण सेखारियोसीं। ओ मुंहिंजा नाइब जी रब रहमान हाणे ही जुमला चवंदो वञ त महिरबानी कंदो वञाए। आदम अलैहिस्सलाम ही जुमला चया आहिनि जेके रब रहमान सेखारिया आहिनि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम के रब करीम ये जुमला ॾिना आहिनि। ये जुमला कुरान करीम जी आयत थी, कुरान करीम जो हिस्सो थी। ये जुमला कुरान जो हिस्सो आहे।
वाह मुंहिंजा रब करीम। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल रुनो, 40 सालन खां बाद में हिकड़ी कुरान करीम जी आयत ॾिनसि। मौला आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न घुरियो आ, बिना घुर जे सॼो किताब ॾिनो अथसि। अल्लाह साईं तो फरमाए दुनिया वारो उते आदम अलैहिस्सलाम के जरूरत ही, अगरचे मां जरूरत का पाक आं, पर जॾहिं मुंहिंजी मर्ज़ी आई मां पंहिंजो सारो मुक़द्दस किताब ओ जेको लोहे महफूज़ जे अंदरि लिकाए छपाए छॾियो उहो सारो मां महबूब जे मथां नाज़िल कयो। वॾियूं महिरबानियूं थी वयूं। याद रखो कुरैशी ॻोठ वारो इन क़ुरान करीम जे अंदरि जलाल आहे। क़ुरान में चओ जलाल इनकलाबी किताब आहे न, तुझे पैगंबर भी इनकलाबी आ, रब करीम कुरान भी किताब भी इनकलाबी ॾिनो आ। कुरान में चओ जलाला, अल्लाह से पाण कुरान करीम जे अंदर फरमायो आ हा जेकॾहिं मां कुरान मुक़द्दस कंहिं जबल जे मथां नाज़िल कयां हा, जबल रेज़ा थी सघे वञे हा, जबल कुरान जो तो न सही सघे हा। अल्लाह से हीअं फरमायो आ इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैन। रब रहमान दो फरमाए मां पंहिंजी ही अमानत, मां पंहिंजो ही मुक़द्दस किताब ज़मीन ऐं आसमान ऐं जबलनि जे आॾो पेश कयो, समूरनि इनकार कयो। जबलो जी रब, आसमान जी अल्लाह, ज़मीन जी ख़ालिक मुंहिंजी अमानत जो बारो खणंदो, मिड़नी इनकार कयो। अल्लाह से फरमाए इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, पर अल्लाह से हीअं भी फरमायो आ हा जेकॾहिं रब तो फरमाए मां हिन मज़बूत कुरान करीम खे जबलनि ते नाज़िल कयां हा त जबल रेज़ा थी वञनि हा। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिआ। रब रहमान तो फरमाए जेकॾहिं मां पंहिंजे इन जलाली किताब खे कंहिं जबल जे मथां नाज़िल कयां त जबल बि रेज़ा थी वञे हा, जबल कुरान जो तो न सही सघे हा। ए मौला करीम अहिड़ी दिल जे अंदरि एॾा 30 सिपारा कुरान करीम कीअं? अल्लाह साईं तो फरमाए ओ मुंहिंजो बांधो हा कुरान त जलाली किताब आहे, पर अहिड़े नबीअ जे मथां नाज़िल कयो आहे जेको जमाल वारो नबी। हाँ कुरान में जलाल आ, मुस्तफा में जमाल आ। हाँ कुरान में चो जलाल आ, मुस्तफा में जमाल आ। तॾहिं अल्लाह से फरमायो आ उल मन कान अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। रब रहमान तो फरमाए दुनिया वारो हा जिब्राइल जे वास्ते सां मां पंहिंजो मुक़द्दस किताब पाक मोहम्मद जे क़ल्बे मुबारक ते नाज़िल करे ऐं कुरान करीम खे रब रहमान इन पैगंबर ओ जमाल वारे नबी जे हिन दिल मां किरास थी करे तव्हां असां ताईं पहुतो आहे। कुरान थधो थी पहुतो आहे, नॉर्मल बणजी पहुतो आहे। तॾहिं त 7-8 सालनि जो ॿार इन 30 सिपारनि खे सीने में सामे। नारा तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, जमियत इस्लाम। ये थो लगे अध मरी विया आहिनि, अध जीअरा आहिनि, कोइन पसावन में। हाँ अल्लाह अकबर जी सदा बुलंद नारा तकबीर, नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान अहले बैत।